आगुलिनी उषा बाजारनि भारतरत्न संघनि सेक्रेटारि दुर्गा प्रसन्न देव एबा बिकिनो बोथानाय मास्टार माइंड राजु बर्मन थानाय स्रांशाल गुवाहाटीआव थांगै रौमैखा पुलिस सांग्रंशाल बन बिरखुंबाय आगरतलाव तुबुजाखा फारसाल रमजानाय राजु बर्मन पुलिस रिमान्ड सानै दरबरनगति साजाखा आशाला दरबरनग उषा बाजार भारतरत्न संघ आमसानि गोबां बरक रक फायै राजु बर्मन ट्रायल कस्टडी दे फाशी दिनानि बागै सालायका आमसानि लुकुराव साखा रमजानाय राजु बर्मन योगै थांके आमसायो तेबो आबो हाइपातबं पातुइ मानोहनि साखा बरक आबनि बागै आमसे रेगै टंकजांनि बयार तन्नानि बागै रमजानाय राजु बर्मन ट्रायल कस्टडी दे फाशी दिनानि बागै सालायके आमसानि लुकुराव যদি ভবিষ্যতে ছাড়া পায় আরেকটা কথা ওকে কাস্টাডি ট্রায়ালে নেওয়া হোক। আমরা জানি কাস্টাডি ট্রায়ালে নিলে উচিত বিচার আমরা পেয়ে যাব। ওকে আমার সরকারের কাছে আমার করজোড়ে নিবেদন ওকে কাস্টাডি ট্রায়াল নেওয়া হোক। কাস্টাডি ট্রায়ালটা নিলেই আমরা সুষ্ঠু বিচার পেয়ে যাব, এতটুকু আমরা আমাদের ধারণা। বেরিয়ে আসলে ও যে কি করবে, আমরা একটা ছেলেকে মারবে, ওকে আমরা জানি। ও এতটা দিন পুরো এলাকা জ্বালিয়ে ফেলেছে। আজকে আমরা আমাদের ভাইকে আমরা হারিয়েছি, এই জন্য ওর লাস্ট বিচার, শেষ বিচার ফাঁসি। ওকে ফাঁসি আমরা চাই, সরকারের কাছে করজোড়ে নিবেদন, ওর কাস্টাডি ট্রায়াল চাই আর ফাঁসি চাই। ধন্যবাদ। आशाल चराइनतयै आमसानि लुकुरक बाय बाक्सा दरबार नगबुस्कांगो थांका थैनाय दुर्गा प्रसन्न देवनि मिहिक राजु बर्मन खबै अपातिमुंग गदालजक जतन फाशी रिनानि बागै सानकाय बिक्किनि बिहिकबो अपातिमुंगतयै मन्त्र अक्रान किसा नायकलना बागै कयखाबो हेर फाঁসি চাই আর হের যেমন কোনো মতনই সরকারে জামিন না দেয়। হের ফাঁসি চাই আর হের লগে যত সংগভঙ্গ আছে ইডিরও ফাঁসি চাই, কেউ ছাড়ে না। আজকে হে ছাড়বো তো পুলিশে আইনে ছাড়বো, হের আরেকজন হে খুন করণে লেগে রেডি হয়ে যাবো উষা বাজার। হের মতন ক্রিমিনাল রে কোনো মতনই ছাড়ন নাই। হ্যাঁ আমার হাজবেন্ডের শুধু বিনা কারণে হে মারছে। হের ফাঁসি চাই, হের কিচ্ছু চাই না। হের শুধু আবেদন করি সরকারের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে, হের যত সংগভঙ্গ আছে হে রাজু বর্মন সব ফাঁসি চাই। আর হের যেমন কোনো মতনই জামিন না হয়, কোনো মতনই যেমন জামিন না দেয় হেরে। आशाल दरबार नगबुस्कांगो राजु बर्मन कराक सातु मुं रिनानि बागै खरांति सालाके आमसानि लुकुरक सिकांनि कक्तमानो रगै दरबार नगबुस्कांगो कराक सिकिउरिटि सिस्टेम तनिखा नायमथां बदल आशाल नायमथां बदलनि जातिमुं बायना दरबार नगबुस्कांगो टंकजांनि बयार तुबुइ मानखा होनि साइमानखा। बिउ रिपोर्ट कक खरां।